बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में सही कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, जिसके लिए सूरतों का तजवीद के मुताबिक सीखना ज़रूरी है। सही पढ़ने पर ही नमाज कबूल होगी। इसी गर्ज से ये सबक दिया जा रहा है, जिसकी तरतीब ये है कि पहले उस्ताद पढ़ेगा, फिर बच्चे की आवाज़ के साथ आप भी पढ़ेंगे, फिर दूसरी मर्तबा उस्ताद पढ़ेगा और उस्ताद के साथ आप भी पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول